أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام، أحييكم بالتحية الإسلامية، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي أعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أول شخص في هذا المنبر إلى الآخر شخص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنبياء الله سبحانه وتعالى كاتندوك بركة مسامي كلني فلانة مسامينا masami kandali mansado kunai momi na kandala fili bagere tola nadi mogom na fili la kana bagere tola amba foka tando ka barkada ka masela ka funu siriala ano de ka kan wati bela jenina akalengo feka ambla tilana sirani kan ya rabbi amba ina Allah subhanahu wa ta'ala fe albilala kan duma ka foka ta se saya watima ambal masilamaw anshiralen ko fe kama zabaka mazala tiga mamini mazade kaka mini tando de kaka samani wati bela jeni amba ina le Allah subhanahu wa ta'ala fe akakishin ne mashama jidi dan fe una son hera makano de Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam annaka sabaw ani fe senda rola sanaka sabaw senda rola foga ta se buru fielima alaka inni bela jene soro jama kulusan mauna faya ibadallah alaka jonsan maun o bela jene foli doni folula son hermai foli mini ya fo braji bisaba ni ya ala min alam ya chola fona braji bisaba foli kam min ataka jene kona donga foli no da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli kan temene ko fe hakila jigindo kana damba de islamuma afrani be nyonga kene mika anga to kanyo bo filila hakila jiginu ala kulli hali abi mu'minina fa ina fala rekote qur'ana kono ko ala bi dhikrullahi tatma'inul qulub kado ala fofo wajuri no make fo shefa be do fara mu'mini kala yisranka ne bal maslamo alaka kuma banda kono mi be kambela jeni na faransenye ambaye ni alafe alakana kuma kambo anda kono mi be kasawe ka de madun la jarabi ka de madun farfa de ne konina alaka oni sababa be fotani ketawla
o bɛɛ lajɛlen fɔlen de don an lamɛnnikobagaw bɛɛ lajɛlen an sotenibagaw bɛɛ lajɛlen siran wa alaniya mun bɛ diinɛ nin dɛmɛ dugu la kɛnɛ kan sa bɛɛ lajɛlen fɔlen de don madama fɛn fɛn tolo b'an kumakan nin na fɛn fɛn bɛna lamɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don an ka folo la walada min b'an bolo bi ka di an baden silamɛw ma walada min don an b'a jigiya caman hakili bɛ k'a yɛrɛ la walakin hakika la laɲini tɛ mɔgɔ si kɔrɔmatigɛli wajuli kan de don min bɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen don k'an ka nafa sɔrɔ a la ɲɛ min ma sabula adamaden hakilaju de bɛ kɛ sababu ye ibilisa tɛ fanga sɔrɔ an n'u kan hakilaju de bɛ kɛ sababu ye sitana tɛ se ka fangaba sɔrɔ anw kan n'an dɔ y'o yɔrɔ faamu a kan ka faamuya ni hakili ye k'a fɔ ko karamɔgɔ ninnu wala kalanden ninnu o ni nin ka kan o ka to ka aw hakila jigin ni tulu yɛrɛ bolo tɛ waati dɔw la ibilisa kalikan don k'a t'an to an yɛrɛ ma a bɛna ma an senw na a bɛna ma an bolow la a bɛna ma hakiliw la lahalayaw bɛɛ lajɛlen na ala ye e ni minɛ wala ala ye ni minɛ k'o d'a ma o lahalaya kɔnɔ mais i k'i yɛrɛ to ni nin t'a bolo i k'i firifiri dɔɔnin sabula siraw yiralen de don ni sera ka kɛ jɔnni kunnandi ye k'i hakili to ladilikan ninnu na ko nin tɛ ele kɔrɔmatigɛlikan ye k'a dɔn ko diinɛ tiɲɛ de don n balima silamɛw e b'i ta ni bila dɔn ibilisa b'a ta la ala mɔgɔw fana b'o ta la an k'an cɛsiri an ka san yɛrɛ ni kunna ko sabula ni tɛ anw bila ɲuman na dɛ ni wajulukanw dɔ sela n'a sela niveau dɔ la dɔ b'a fɔ karamɔgɔkɛ nin a bɛ n dɔn de kama a bɛ ka nin fɔ ne ma an ka duguturu dɔ bɛɛ ten karamallahu wajahu a ko ma ko ustaz ko ne n'i ye wajuli kɛ ni dɔ ma se k'a fɔ k'i kan t'ale ma n'i ka wajuli mankan ma wula la k'e bɛ taa sɔrɔ e de bɛ ka mɔgɔw ni jɔn de fɔ o yɔrɔ nin kama an tɛ mɔgɔ si ɲɛ filɛ an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'a faamu ni hakili ye walada bɛ ka boli fɛn min kan o ye anw yɛrɛ ka bi actualité jogo min bɛ anw na bi sɔn hɛrɛmaw la ibilisa kalikan don k'a bɛ diɲɛ masakɛ ka d'anw ma or que ala do diɲɛ fɔ anw ɲɛ ma ko diɲɛ tɛ fɛn garantilen ye diɲɛ tɛ fɛn ye mɔgɔnifin kan k'i to diɲɛ bolo diɲɛ ye malasaso ye janfaso don fɛn foyi de tɛ ye fɛn bi baden na mais i k'a dɔn ko diɲɛ bi baden na ne ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ kari kawulon dɔ ni ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ banyilalon dɔ ni ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛ janfalon dɔ ni ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛna taa i bila dibilalon dɔ ni ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛna taa i bila ɲɛnafin solalon dɔ ni ma kari diɲɛ kɔ diɲɛ bɛna taa i bila dibiso la n balima silamɛw e ni tumu ni bondelu bɛna taa ɲɛnabɔ ni ma kari diɲɛ kɔ n balima silamɛw an bɛ banga wele k'i bɛna dugukolo kan dugukolo bɛna taa an fari don ɲɔgɔn na alikaburu kɔnɔ dɛ donc o la kɔlɔsili kɔnɔna na ala ko an ma k'an ka hakili to diɲɛ na ko diɲɛ tɛ so ye so min ye so garantilen ye ala ko k'an ka hakili to diɲɛ na ko diɲɛ janfa so ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la o do kadiri kɔnɔna na sa an n'an balima silamɛw minnu bɛ yen n'olu don garisɛgɛ ma se ka ja kosɛbɛ o k'an ka cɛsiri ka mun de kɛ diinɛ ko nin na est ce que fantan de kan kɛ sababu ye k'anw fari faga ala ko la wa est ce que fantan de kan kɛ sababu ye k'anw tanga ala ko kɛ wa bala nin bɛɛ lajɛlen de kan ka dɔ fara anw ka leminiya kan an bɛ hakili jabɔ an yɛrɛ la sabula taamasiyɛnw caman fɔla anw ye diɲɛ ko nin na k'a fɔ ko ja diɲɛ tɛ so jɔlen ye ko diɲɛ janfa so ye o kama hadisatiw la ni hadisaw lajɛ o ye lankali dɔ da anw ma o k'a ma ko diɲɛ ye waati min ye waati kunkurunin dɔrɔn de don ni n'a fɔra anw ye ko waati kunkurun dɔrɔn de don ala y'anw dan ka na diɲɛ nin kɔnɔ fɛn min kama silamɛw kan k'o faamu n'i nana diɲɛ i dan kun dɔn diɲɛ kɔnɔ i kan ka min kɛ sisan diɲɛ damuni man ka kɛ sababu ye bilen i bɛ ɲinɛ dan kun nin kɔ n balima silamɛw sabula i k'a dɔn a bɛ ala subahanahu wa taala yɛrɛ ka kuranaba kɔnɔ suratu nazi'at ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha adamadenw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ
ko olobo ka olu hakilla ko jenye bara soyi orke kuni jiɲɛ jateminɛ ala yɛrɛ yɔrɔ la ko jiɲɛ de ko k'a daminɛ lazara kile la ka taa bila kile bili waati la wala k'a daminɛ wala hakili la sani kile ka kɔrɔta e kɔni b'a dɔn o tɛ waati jan ko ye dɛ o tɛ waati jan ko ye dɛ k'a daminɛ kile wulila ka taa se wala hakili ma wala hakili waati sani kile ka kɔrɔta wala kile bi lazara seli tɛmɛnen kɔfɛ sani kile ka bi ni waati damani wulen filɛ ɲɔgɔn na ko i k'a dɔn ko diɲɛ taamasiyɛn de ten ka yira anw bɛɛ lajɛlen na n balima silamɛw an bɛ hakili to an yɛrɛ l'o la o kama n'an sigi ka jateminɛw kɛ alakira ye mun di anw ma sallallahu alaihi wasallam wa an ibn umar radiyallahu anhu akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mankibayhi faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun أو آبر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري أما المسلم ابن عمر قولي عمر الدين أقولي على رسول الله عليه وسلم أيا لي من كمانغوم لوندو أقولي كو يعني يا غلام كمباني في بك جين كنو إن فو مغومي بي كومي توما ديندو إن فو مغومي بي فاجي سرالا كو إكاكي جين كنو إن فو مغومي بي كاسرا ترافيسي مغومي بي كاسرا دين تيجي بعد ما سلمو ko i k'a dɔn ko mɔgɔninfin kɛli diɲɛ kɔnɔ komi tɔgɔmaden k'a dɔn ko i ye tɛmɛsɛnna de ko diɲɛ ye tɛmɛsɛn yɔrɔ de diɲɛ tɛ mafali kɛ yɔrɔ ye kuma nin kɔrɔ de b'o ye n'i b'a fɛ ka taa dugu dɔ la i b'a fɛ ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la a ma se i bɛ taa transit kɛ yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen na k'e ka taa sɛnɛkɛ ye o bɛɛ lajɛlen ma se k'e ka taa sojɔ ye o bɛɛ lajɛlen ma se k'e ka taa buguturo dɔw la mɔgɔ min bɛ ka su kelen si ka tɛmɛ su fila si ka tɛmɛ i ye tɔgɔmaden ye malama silamɛw ko i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ min ye tɛmɛsenna ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ vaji sira la wala k'i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ ka sira traverser n'i sera fewuruji la sisan malama silamɛw fewuruji de bɛ yen o b'a yira i la k'i kan k'i tamboriser k'i hakili sigi dɔɔni sanni feu vert ka bɔ sanni piéton ka heure ka se o tani kɔnɔna na eseke o seni bɛ kɛ ka chaise ta ka taa i sigi sirada la wa a ma s'o ma dɛ eseke o seni bɛ kɛ i lo ko ne k'an da sanni feu vert ka na wa a ma s'o ma o waati kunkurun ko dɔrɔn de don donc o de kama alakira ye nin fɔ a ka sahaba nin ye ko i ka kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ tɛmɛsenna mɔgɔ wala mɔgɔ min ye tɔgɔmaden ye i t'a fɛ ka basigi yɔrɔ min na donc k'an ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ten o kama umaru denkɛ tun kɛla ko a b'a fɔ an ye waati bɛɛ lajɛlen na ko ni i sila hɛrɛ la i k'a dɔn i ka sɔrɔ yani n'i sela ka si hɛrɛ la a bili hakili la ko san tele ka bi i bɛ se ka kɛ su ye n'i fana ye tele la tɛmɛ hɛrɛ la k'i ka bili hakili la sani su ka ko i bɛ se ka kɛ su ye adamaden k'i k'i pɛrɛn waati bɛɛ lajɛlen na i ka saya ni ɲɛsigi a bɛ ɲɛsigi ɲɛ jumɛn ye o de baara ɲuman kɛli n balima silamɛw a ko an ma fana ko i ka bili hakili la kɛnɛya bɛ yen waati min na k'i k'i cɛsiri ka kɛnɛyamaya ni i k'o la ɲɛnɛmaya sani bana kɛnɛ i minɛ n balima silamɛw i ka kɛnɛ ni la waati min na kɛnɛya ni sacrifice kɛnɛya ni don ala ko la sani bana k'i datigɛ ma ayi kuma ye ala subhanahu wa ta'ala ye muhamad ka mantow naja adamadi i ka kɛnɛ ni la waati min na waati bɛɛ lajɛlen de bɛ kalan na waati bɛɛ lajɛlen de bɛ kuranna kalanw na waati bɛɛ lajɛlen de bɛ nafila seliw la waati bɛɛ lajɛlen de bɛ ala kow la o n'a ɲɔgɔnna dama bɛ k'e fɛ cɔ i ka kɛnɛ ni la waati min na ɲɛnɛmaya ni kɛnɛya de bɛ wula cɔ e de bɛ k'o de la ɲɛnɛmaya ala ko nin na sani bana kɛnɛ i minɛ ne banana waati min na ko hakika la ko bana de y'i dɛsɛ balima silamɛw e kɛnɛbaatɔ tɛmɛ min kɛ alabato la nafila seliw la cɔ ala b'o baraji ta k'o d'e ma i kɛnɛbaatɔ tun bɛ baara ɲuman min kɛ e de ka kɛnɛya tun bɛ o don ala ko la i ka kɛnɛya de tun bɛ o ala ko hɛrɛw lase e yɛrɛ ma
ala subhanahu wa ta'ala baraju ta ka de ema balma salama baro ko ni tunga kenini la ile tumbate o bela jeni ala ka hinedi aywa balma salama u kanga nyene mani fana anga ancestri anga la baraka ko saya na linyi on ka do ko duniya mazratul akhirah ko jiyen yoro minyi kiyama seneke yoro do anga ancestri ni saya na wati mina etna se kana jeni kono tuni kebina se kala barake baram bina se ka ke sababi mbale ma silama ka se ka kiyama lanya ambe hakili to ira lale aywa ambi mogoko fantiya de kenin be sababi on ta se ka ala ko ke amako be hakili jawabola ikado fanta na platido ala jin watim de emani afule de ko tile bida wati ni dron lazara kile temenin ko fe kata bila lazara fitri bilila wala suma da juna sanin wala haka se wala hawatin san kile ka korota kuni wati nguruni dorone do ko jeni wati de ni ti kani hadisa ni compare ni ti ka hani hadisa ni ndanyoma abe ere son hakilila donc ambe sabali ya rabbi ala ka dine famme kuma da ambela jenema ay sana fa awni fana tirmidhi ka hadisa kono wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء في 500 عام الله أكبر كاو كادون فنا أو مبين لما جند أو ما كو على كراكو صلى الله عليه وسلم أبي هريرة حديث من كلي على كراكو كو كادون كو القيامة دونا كنا بلوتيو ني فانتاون ko fantaw ne bena do arjine kono 100 ka kona buluti wunye Allahu akbar mbal maslamo barade ni koy anando bela jene so wala ne do na bulu ko nabi anga jatimina to kede ko nyema ka bela jene mina ta fe aduna ta jimen fe ni bela jene mina ta fe manima iteke jien fe fiu ibe jien na wulu ninko hakika na ti bulu bi ika vi amano gonde hakika ni na wulu ti fe bi nyene maya numa amano go me anga fe do don ala yanda baton de kama ha sharia ka yira auna kaungan ti te ka ambulu da yere se ngan kana barake ko kala na la min dilatike ko de be ke o mafo hakika la kanga barake nando bara fana ke bato wati fana de bene be bato ke me bara ni te bato ni sa bato ni fana te bara ni sa ni fe fla ni betanyoyi o ine de do sila macho bela jeni fe musu ka bara ko ya da makugraye ambe kuma ni sharia kuma kande ay wa mal maslama ko fantan ni na politiku san keme duru nyogon 500 balman salama de sabato le binado arjine kono ko kadamu kama kuma anna korole de ko sabula ko fantan ni ala de kasro sagani wati bela jenina ni ala kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam abi wata hadith amnan kali abi tirmidhi kitabu kono bon ko kadamu kama nansi ka jatimno ke balman salama fantayani anna kon kandido ala krako sallallahu alaihi wasallam ku fantawni ala de kasru sangani wati bela jenina fantami be na kala lemina joyin mawom kala lemina joyin de ke na buloti be de fana ko do wa na buloti be ko te fantam fana be ko te de mawom sela ka fantani fam ka foko ala de kala tigedo alina ka fantanya wuli dairi me doni mbaburu bela jinata chesri mbe ala kula di fiu a chesri mbe kete akase karjine sronye mima mogom misla ka fantanya famna no la haya konai otila mogo de kodo na wulati mi fana be wala sisa ke kan na fulo do tedo ala kula fiu
sadaqatul jariya kuma o ma fɔ e ka nafolo tɛ don o la ala ko fan o fan e ka nafolo le tɛ don o la abadan fa bɛɛ lajɛlen de diɲɛ tɔgɔw ye jelisɔn ma wuli e de numéro 1 balima silamɛw fɛn fɛn yɛrɛ yira ko ye e de numéro 1 i b'a fɔ k'e tɛ silama yɛrɛ ye balima silamɛw dɔrɔmɛ kelen donna fɛn fɛn na ka taga e ka nafolo tigiya ni nafa foyi de tɛ k'a la o kama madama e ka nafolo tɛ don ala ko la fiyewu fa bɛɛ lajɛlen diɲɛden ko ye balima silamɛw diɲɛ ko ye o nafolo ninnu fana bɛɛ lajɛlen bɛna taa déclaration kɛ ala a ye ne don ko sinama na a ye ne don ko sinama na donc e mɔgɔ min bɛ ne ka nafolotigiya de kɛra ten sa e ni ka nafolotigiyabaw i ka nafolo ma don ala ko la fiyewu san'olu fɛsɛli ka ban fantani min tun bɛ yen ni fɛn tun t'a bolo kungoba t'a la ale ka ɲininkali ka nɔgɔn koyi sanni ka ban i ka wari ninnu dantigɛ la e ka wari sɔrɔla ɲɛ min ma sanni ka wari ninnu ka ban dantigɛ la balima silamɛw ko e ka ni ka nafolo le cɔ fantan dɔw bɛ don e ɲɛ arijinɛ kɔnɔ fo san 500 sanni ka ban i ka wari dantigɛ la kuma nin kɔrɔ de y'o yira anw na. Ya Rabbi ala k'an kunnaja na ala ye nafolo d'an ma ala ka nafolo d'an ma nafolo bɛ kɛ sababu kana don arijinɛ kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ fantanjugu ma ala k'an dahirimɛ nɔgɔya an ye balima silamɛw hadisa dɔ ye a mako bɛ walawalaliw la halisa an da bɛna don yɔrɔ dɔ la ka di anw ma an bɛ tɛmɛ n'an ka waladatɔ ye k'e k'a dɔn ko duniya ye so min ye so min de don duniya so nin ye so fɔlɔ ye min bɛ kɔta kɔn kiyama ɲɛ duniya ye so min ye an bɛ so fɔlɔ min na o de bɛ diɲɛ yan diɲɛ nin ne jagoya de fɔlɔ a ma d'a ma ni balola kaban i bɛ ɲɛnamaya nin kan i bɛ tila k'a sa kan donc o diɲɛ nin so fɔlɔ o ye kiyama ɲɛta ye o ye ka kɔ kiyama ɲɛ mais diɲɛ fana i k'a dɔn a tɛ fosi ye kiyama kɔrɔ a hɛrɛw tɛ ala ani a hɛrɛw ni kiyama hɛrɛw tɛ se ka comparer lahalaya fan si la o kama alakiraw de fɔ anw ye sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn ko alikiyama étage kelen alikiyama arijinɛ étage surumani kelen ko ka fisa ka tɛmɛ duniya na kɔnɔfɛn nin bɛɛ lajɛlen kan Allahu akbar duniya hɛrɛ ninnu duniya fɛnba ninnu duniya hɛrɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye ko alikiyama étage kelen a étage fitinin kelen ko hɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ duniya na kɔnɔfɛn nin bɛɛ lajɛlen kan Imam Ahmadu filɛ ko lan kali ka di anw ma o de kama duniya hɛrɛ ani kiyama hɛrɛ tɛ se ka comparer o tɛ se ka da ɲɔgɔn ma ɲɛsi ma anw ka hakili t'an yɛrɛ la dɛ ya Rabbi ala ka diinɛ faamuya ko ma d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka diinɛ faamuya ko ma d'an bɛɛ ma an k'an cɛsiri o kama ala fɔ an ye suratu duha kɔnɔ qawlu subhanahu wa ta'ala وللآخرة خير لك من الأولى كيكا دو كياما حره وكابو إسلامي وكابو محمدي وكابو أسلاموي كاتمي سوفرو نيكان وسوفرو جمين إبن من كونونو دي الدنيا ينميني الله أكبر سورة الدوحة آية 9 وللآخرة خير لك من الأولى kiyama hɛrɛ ko min fɔra o hɛrɛw de ka bon aw ye ka tɛmɛ duniya fɔlɔ min bɛ n'i b'o de kɔnɔcɔ garanti tɛ fɛn min na an bɛna dalilu caman di imam balima silamɛw o kama an k'i ma ko duniya ta nin tɛ fosi ye kiyama ta kɔrɔ alakira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ b'o fɔ anw ye ko i k'a dɔn aw duniya n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen duniya n'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen farali ɲɔgɔn kan jinɛw n'a adamadenw bɛɛ farali ɲɔgɔn kan i ka diɲɛ hɛrɛw bɛɛ lajɛlen ta k'a di a mɔgɔw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'o tɛ foyi de bɔ ale ala subhanahu wa ta'ala ka masaya la ko fo n'a kɛra i ye miseli ta et puis i y'o ta k'o ladon baji kɔnɔ o wo fitinin bɛna bɔ ji hakɛya min ye baji kɔnɔna na cogo k'a kɛra de komi o ɲɔgɔnna bɔ ale masaba ka masaya la Allahu akbar
na ya aunja aunga la bato na ya aunja ngana la bato mbal maslamo ala kan nema ni danka ba jankata ni fana dani ne du bambanchu de bina tadu jankata ni kono anga sabari dunya nyima be kan malasa ala ko kuma tika foble de ala ko kuma mandi adama do nyebli bela jene da dali be ji internina on na so herama nyine le ni do kiyama tani ko ika donc so ni jamfa so sana ka un jamfa anga keto bi joyi katakalama anga miranga hadisa fula ni masa anga jiya jati mine ko wati kunguruni ko do abili kuna sagan wati be sayabi soro ni do ba lon wati be ko sayabi sike ele soro kanga munike soro fana wala so herama prepare wati be la jeni o de wati be ki prenka ala ko nike anga bi so herama mo ko di ni nda sara wati mina na to bi kata alama kwado kana to bi yakaruya ka to bi kata alama ko no bla iritari la sabla joni tado itaji soro wati mina an shita don ta be ke wati kele mina anga jati mina do kede bal maslama ya rabbi albele alaka la bon ko madini na obela jenima amba ina ala fe albele alaka dine chen ira obela jenina niye fendo yi femi be na kan ka dama dum bela jene son hakilila kama ala kira fendo fa yafana sallallahu alaihi wasallam abi horata haditham nakali qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dunya yoro minye dunya yoro minye Allah subhanahu wa ta'ala en bla jeni kono kana an mafle ayam bla kana jeni kono an kase ka yani nyonda unke ala an ka nyonda unke ala ka barau ke akono bal maslamo nano manchester ka barau ke akono nana na an janfa wati mina nimisa kuma bina shayade ya rabbi alaka fa me kun madam bela jeni man bal maslamo sani an ka janfa an ka hakili to anyere la don dunya nyene man do be nyemma ama ko be hakili jabo do la de kama ma mumbe na mbela jene be jati no ka anyere ala ko ma qur'ana kono chugudi akwa ma qur'ana kono yani suratu yunus ayam mugo ani ayanani ko inna masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون سورة يونس mazababe ka fenji me fanya la maslama an ka hakilito an yira la abe ka jien ta machin yira auna ina fonga sene ke fen akwa ma chudi ti ka don ko dunya nyine ma ke foshi ko fo na kala ina fo mazabai sanji la jin ka bo sangulula kana dukuru kan fo na fere kana dukuru kan fo na fere au ka sene ke fen wa wala dun yire wa bagombo makonya ni minyi au ira de madumba makonya ni minyi ka sukulu kanson na fere mbale maslama ka dukulu la chenya ko febe ni yiri dunyi ni dunyi ni flabuli ni au ira ka balo fon na nyona wi dandan fon ni adamadun abela jene be makonya ni dukulu ka nyalibani sanjika na linne mai ambale maslama ko do konona na sisa ke ika don adamadin hakili be ke tellement que jin intérêt nu nyanayi tellement que sanjika nali nyanayi tellement que adamadin re hakili la sakono ko ale sago kele ni do abada madini nyene ka foko abi ale be la halaya mi kono ni wala ale be here mi kono ni bi mbal maslamo ka to ni here ni kono atina bola ni here kono bada kama Allah subhanahu wa ta'ala ko la sisa ko ale be to kam masela aka wati benana akala tilifira de sau wala kala sufira de sau
balma slama ukabena khasara la dun nana khasara la dun sisan wati ni konona na ka annaka lam tagna bil amsi akera sisa ina fo tiyen seneke fem senawu wala ere min tumi balolaw ket mari ka telekelenge do koloni ka folon balma slama Allahu akbar Allahu akbar ambe hakili to anyre la sabla ni ma fam hakila ko minido hakila ko minido balma slama dun tana seki kuma bo muso tana seki kuma bo ki jeni kenye shima ji entere bani dile ma nyeshima sanyi bani nalen ka ko ni bela jeni ke an nyecho balma slama seneke fen nu bela jeni na nyali asrebe alai Allah subhanahu wa ta'ala ka halaki be sekana ni ma yiride nu ma chen kabala ni seneke fen ma chen kabala erebe halaki ki semba bela jeni na balma slama ina foke madeka seneke irona kunu Allahu akbar donc ya rabbi ali bela la ka dine fano kuma dan bela jeni ma ko mala de ko mala abe ko tamashin ka aunye ko an ka hakili to anyira la ayi ayaban na jikin ka di adamadun ka se ki hakili to yira la mbale maslamawo ko sabula adamadun ka se ka hakili soro jin tamashin fele ka faunye ka fa aunye jin la kuma ni ayabe boli fen jimen ka aunye kuni ti ka jin ma fele wa tabara zalika anta fi واقعك فكم من أناس عشيت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية وفي رفاه وعنت أولاد وزواجات وقصور وسيارات ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمس كي كادو أيان بفهمي رأونا إن فادم دين باكا ينما يكونوا ikelu ka ikaju bombajo ikelu be ka dun shama soro ikelu ka muso chenman furu malama slamo ini fen tumbe vila nyogon fejo ini fen tumbe balo la nyogon fejo ni alaka la tiyena ka be kedi iba foke ni made ka mo ko tele soro ini mo gombe ko ke nyogon fe Allahu akbar malama slamo jien to ma sheni fle ka fa unyete ya rabbi alaka dine famo kuma dan bela jenima وكما فلان كافني وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سورة الكافي 45 verset et 46 verset Allah subhanahu wa ta'ala fleka fo ko Muhammadu jema salaika mo yide jema salada madu yide mbale ma salama ko ka don ko jen ko mi rojuma ko jen ina fo sanji nana ka seneke fen fele aunye ka seneke fen fele aunye mbale ma salama o seneke fen no fele len ko fe aunye sisa mbale ma salama o ni seneke fen no fere na ka di auma olu kene fleka du kolo kan fen bela jene la nyene ma ka di auma o tan kono nana mbale ma salama o ki ka don sanji nale ka dukulu kan fɛnw bɛɛ lajɛlen na fɛrɛn k'a di aw ma o ta nin kɔnɔna na n balima silamɛw ala de ko dɔ la sisan ko ale ka waatiw nana ale ka denw aw kuma nin bɛɛ lajɛlen ni ani a y'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na anw ye k'a fɔ madama ni yani diɲɛ nafolo sanji nali dukolo kan fɛnw bɛɛ lajɛlen na la ɲa k'a di aw ma o kɛlen filɛ ka lafɛrɛn dukolo kan fɛnw bɛɛ lajɛlen na ɲa k'a di aw ma o de tɔmasiyɛn de bɛ k'a fɔ an ye exemple la komi i n'a fɔ e bɛ dukolo nin kan
i fɛnw caman sɔrɔ n balima silamɛw ka denw bonba sɔrɔ ka étage camanba sɔrɔ k'i to dugukolo nin kan ko tan nin kɔnɔna na masaba ka latigɛ nana masaba dɔ bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ a ka sebaaya la jalaki tɛ min kɔfɛ f'i ni balima silamɛw ale aya kelen nin ale ni aya dɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bolili kɛ ɲɔgɔn na kɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la o dɔ la ala ko an ma la sisan ko aw k'a dɔn dunuya diɲɛ ma kɛ fosi ye ko i k'a dɔn alimalu walbanuna zinatul hayati dunya ko diɲɛ damu o de nafolo diɲɛ masiri o de denw ye ko i k'a dɔn nafolo ni denw k'olu de dunuya ɲɛnɛmaya ni masiriw ye walbakiyatu salihat aw ka baara ɲuman tɔw sisan n balima silama k'olu sara bɛ di ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la alikiyama donna allahu akibaru o sara ye fɛn jumɛn ye fɛn min bɛ yen n'o de sara ka bon min tɛ kɔ tigɛ fiye fiyewu masaba jɛnen de don mɔgɔ min ma sabula ala yɛrɛ ko a ma yɔrɔ gɛrɛ la wa fil akhirati azabun shadid a ko mɔgɔ min bɛ n'olu do diɲɛ nafa nin kama diɲɛ intérêt personnel nin kama e ma so ta tubi ka taa ala subhanahu wa ta'ala ma ni tola diɲɛ damu nɔfɛ ten dɔrɔn ka tila ka kafira diɲɛ intérêt nin kama i k'a dɔn ko masaba bɛ taa minɛli kɛ minɛli min ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ko an k'a dɔn diɲɛ nafa ma kɛ diɲɛ damu tɛ fosi ye nafolo ni denw bɛ n'o de camanba de bɛ k'a di aw ma ɲɛnamaya de kɔnɔ ko walbakiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala n balima silamɛw aw ka baara ɲuman tɔw i ye seli min kɛ sa i ye subhanallah min kɛ i ye sunkalo don min kɛ i ye sɔdakato jariya min kɛ i ye kuranakalan min kɛ o baara ɲuman tɔ fɛn fɛn n'i y'olu kɛ n'o sara ma d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan k'i k'a dɔn k'olu kɛlen bɛ k'a bila i ɲɛ alikiyama don na ni aya ni fila jiginna ko dɔ kama wala alimalu walbanuna zinatul hayati dunya ala ye diɲɛ taamasiyɛn yira muhamadu ka mantonw na a ka sahabaw la ni waati nin kɔnɔna na maga kafiru tun kɛla o bi waso ala kira ka sahabaw la a ko muhamad i k'anw lajɛ e ma se ka mɔgɔ gɛrɛ sɔrɔ magan kɔnɔ yan fo n'a kɛla magan kulusɛriw ye fo n'a kɛla magan dɛsɛbatɔw ye fo n'a kɛla magan bolokolow ye anw filɛ denw caman b'an fɛ anw filɛ nafolo b'an fɛ an mako bɛ visiw so la an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ anw fɛ ko mun b'i ka mɔgɔ bolo dɛ hali den t'u bolo wari tɛ mɔgɔ min yɛrɛ fɛ ka muso furu yɛrɛ o ko i bɛna fɔ ko den k'anw filɛ denw caman b'an fɛ ni kumaba nin kama sahabaw jigila misɛla kosɛbɛ sahabaw ko de ko ya rasulallah ko ka kuma nin ko sahaba do dɛ ko yɛrɛ baara nin ko fɛn t'an bolo k'a kɛla ko an bɛna kɛ cogo di ko diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'olu fɛ fɛn dɔ t'anw fɛ nafolo t'anw fɛ foyi t'anw bolo k'an b'a kɛ cogo di nin kɛla waati min na ala subhanahu wa ta'ala ayaba najigi a ye nin ayaba lajigin k'a fɔ o ye i ka sahabaw ye ko diɲɛ masiri denw ni nafolow ye o diɲɛ masiri ye o diɲɛ ta ye balima silama ko ni baara ɲuman tɔ ninnu sisan min bɛ n'o de man di aw ma n'aw m'o sɔrɔ dugukolo nin kan i k'a dɔn ko ala ko k'a b'o da aw ma alikiyama don na o kama n'an sigi k'a dɔn min filɛ suratul a'la kɔnɔ ala b'a fɔ an ye ko bal tusiruna alhayata dunya duniya ɲɛnama bɛ ka aw lasogo la waati bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ garanti do t'a la wal akhiratu khayrun wa abqa ko kiyama do ta k'o de fana de garanti o de laban o de bɛ to yen ni do y'o hɛrɛ sɔrɔ ka ban k'o tɛ ban fiyewu n balima silamɛw an ka hakili jabɔ ni aya na an ka hakili jabɔ aya ba nin na sabula nin kɛra waati min na sahabaw jigila misali ala subhanahu wa ta'ala a ye kibaruya di alakira ma ko alakira fo i ka mɔgɔ ye dɛ subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nin kuma ɲuman ban dama ni fɔli o fɔli dama waati bɛɛ lajɛlen ko baraji in bi ye o baraji ka bon ka tɛmɛ diɲɛna kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen kan allahu akbar allahu akbar o ka fisa ka tɛmɛ den kan o ka fisa ka tɛmɛ nafolo kan balima silamɛw nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ditɔ ye silamɛw ma mɔgɔ bɛ n'ala ma diɲɛ di ma fiyewu i wasa don ala ko nin na o de ye laban ye i k'i wasa don ala ko nin na o de ye laban ye ni aya nin na ni sigi kɛ i mera ma ni donna tafsir dɔ kɔnɔ
lonige bado ba yirana ko ni sababu la u b'a fɔ seli ma ko salatu tasbih ka jigina ni aya ni sababu la sabula ala kira ye baraji ka bo ka tɛmɛ magan kafuru bɛ kɛ waso nanu ye den mun ni nafolo min ye nin cɔ ko n'u ye diɲɛ dan mun ye de diɲɛ masirinu dɔrɔn de ko garanti tɛ ala Allahu akbar balima silamaw ya rabbi ala ka di ne faamɛ ko ma di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma a nana fɔ yɔrɔ kɛra tuguni ko ya ayuha nasu inna wa'da allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur o be suratul fatir fana kona de balima silamaw ko adamadun aka sabali aw adamadun kaka don ko ala ka kuma min fora ala ka layru kuma min fora ala ka kiyama ko min fora ka te bora ma de ka u kana sugula dun a kana ɲini ala ko nin kɔ ka aw okipe diɲɛna ten dɔrɔn ka aw ka occupation bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛ ko nin ye ten ko k'a sɔrɔ ko ala ka waati ni a ka surun ala kɛli k'aw ta ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o ɲɛtungayila in donc nin bɛ ka fɛn dɔ yira anw na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala ɲɛsiranjɔnw ye balima silamaw k'a yira anw na k'a dɔn ko n'a nana kɛ ten ko tantanw fɛ ala ko nin na balima silamaw ko anw k'a dɔn ko ba dɔ bɛ anw ɲɛfɛ diɲɛ occupation nin kama balima silamaw ko tantanw fɛ ala ko diɲɛ waati kunkurunin ko dɔrɔn pe de Allahu akbar a tila fana k'a fɔ an ye cogo di yɔrɔ dɔ la a ye aya dɔ fɔ anw ye ويعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وبسورة الحديد كنو aya mugana ala ko tuni ko muhammadu diɲɛ a fɔ mɔgɔw ye dɛ olu k'a dɔn k'i k'a dɔn ko dunan ɲɛnɛma nin a ma kɛ fosi dɛ fo n'a kana tulonkɛ dɔrɔn pe de tulonkɛw ani tulonkɛ nafamaw an ka segin an ka jateminɛw kɛ tulonkɛw ani tulonkɛ nafamaw tulonkɛ woni tulonkɛ nafamaw o ye tulonkɛ sugu jumɛn ye tulonkɛ in bɛ sa ni nafa t'olu la sa ko tulonkɛ ani tulonkɛ nafamaw n'a bɔra olu la an balima silamaw ani diɲɛ masirifɛnw ani diɲɛ nafasɔrɔfɛnw ani aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka diɲɛ intérêt fana fara ɲɔgɔn kan ani ka waso ɲɔgɔn na ko ni sigi ka diɲɛ filɛ ko diɲɛ ma kɛ fosi fana kalan na ɲɔgɔn de an ka jateminɛw kɛ ko ni sigi ka diɲɛ filɛ ka waso ɲɔgɔn na diɲɛ nafa sɔrɔfɛnw farali ɲɔgɔn kan denw ni nafolow la diɲɛ intérêt nin fɛn sinama nin bɛn fɛ n ye nin étage sinama nin jɔ n ye nin mobile hakɛya nin san n ye nin fɛn sinama nin san n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan ko diɲɛ ma kɛ fosi fo ka waso n'a ɲɔgɔnnaw la ani ka waso ɲɔgɔn na dɔrɔn nin den hakɛya nin bɛ fɛ nin muso hakɛya nin bɛ ne fɛ nin étage hakɛya nin bɛ ne fɛ o n'a ɲɔgɔnna dama ne nin wari hakɛyaso bɛ ne ka compte kɔnɔ balima silama ni kuma ba ye dɛ ko ni sigi ka diɲɛ filɛ ko diɲɛ ma kɛ fosi ko fana kɛra nin ye ko ni diɲɛ taamasiyɛn filɛ k'a kɛra de i n'a fɔ kafiru kɛlen don k'o ka sɛnɛ kɛ o ye sɛnɛ kɛ ka sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ lajɛlen naɲa sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ɲalen kɔfɛ ko k'o bɛna wuli ka taa sɛnɛkɛfɛn ninnu tigɛ dugu bɛɛ la k'o bɛna wuli ka taa sɛnɛkɛfɛn ninnu tigɛ waati min na masaba nana ka sɛnɛkɛfɛn nin bɛɛ lajɛlen halaki a bɛ ka diɲɛ taamasiyɛn fana fɔ ye dɛ olu n'o ka kafiriya n'i sigi ka kafiri jamana filɛ anw lamɛnnibagaw tilan kelenw bɛɛ lajɛlen de bɛ kafiri jamana la aw ka jamana ninnu lajɛ bani n'u jamana ninnu bɛ cogo di o n'anw fasow bɛ cogo di donc ko a kɛra de komi kafiri kɛlen don ka fɛn a y'a ka sɛnɛ kɛ ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fiyewu dugu gwɛlen na ko ni dugu gwɛla bi ni su kola dugu gwɛla bɛna taa an ka sɛnɛkɛfɛnw tigɛ sani dugu ka gɛn masaba ka halaki nana ye fɛn nin bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ yen wala a ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen halaki a taara sɔrɔ foyi de t'a ka foro kɔnɔ balima silama ko diɲɛ taamasiyɛn de bɛ ten ayiwa an ka jateminɛ dɔ kɛ
akwama ko lunu ka kafiriya jien dilulu ma nyeshima o itaji ushama lo nyeshima jien dilumbulu ma nyeshima madama nu make silamayi mbalma silama ko ala ka jankata boyi alkama duna jankata min ka jugu aka yafama be mogoyi aka jien be mogoyi mogo min be n'olu kɛla ka kɛ tubi jɔnw ye mogo min be n'olu b'a dɔn ko ja jien ni janfaso ye ko ja garanti tɛ jien ta nin na balima silamaw a ko olu a bɛ jien olu ma a bɛ yafa olu fana ma olu bɛ don arijinɛ kɔnɔ foyi man di arijinɛ kɔnɔ don na dɛ ala b'a fɔ ko araditu lakum ne jɛnna aw ma saya tɛ yen bilen o ka di dɛ balima silamaw o ko ka di ka tɛmɛ arijinɛ kɔnɔ don yɛrɛ kan babula ni donna arijinɛ kɔnɔ a bɛna kelen ɲɛnɛ de k'a fɔ k'a bɛna banni t'a la dɛ balima silamaw k'a bɛna fɔ de ko n jɛnna aw ma olu bɛna kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min donna arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min sera ka kari ka diɲɛ ta nin kɔ i kini ta kafiriw ma aw k'a dɔn ko dunan ɲɛnɛma ma kɛ fo si fɔ n'a kɛla waati kunkurunin dɔrɔn pe de ne balima silamaw nin bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn dɔ yiratɔ anw na silamaw k'i hakili to i yɛrɛ la o kama a bɛ alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam dunuya sijjunil mu'min wal kafir jannatul kafir dunya ko i k'a dɔn mumini silama ɲɛnɛma a ka kaso bɛ duniya ye mɔgɔ min bɛ yen ni o ye silama ɲɛnɛma ye ale bɛ kari diɲɛ kɔ a bɛ girin diɲɛ girinba ni a b'a mako b'o la sabula a mako bɛ diya min na a mako bɛ lawasa min na a mako bɛ fɛrɛ min na a mako bɛ yɛrɛjabo min na a tɛ se k'o kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan k'a da mun kama ala m'o yamaruya d'a ma a tɛ se k'o kɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan k'a sabu kɛ mun ye ala subahanahu wa taala m'o yamaruya d'a ma kira ko k'an k'an yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ diɲɛ ma kira ko k'an k'an yɛrɛ cogo dɔ diɲɛ la n balima silamaw ko diɲɛ bɛ a den janfa n balima silamaw kuma barikama ba nin kama ko mumini ni sawalen tɛ mumini lafiyalen tɛ diɲɛ kɔnɔ ko duniya ye mumini ka kaso de ye kafiruw ka arijinɛ de don mɛ ni si k'an ka bi silamaw lajɛ silamaw lasɔn hɛrɛma ko di ko kafiruw bi ja dɛ ala ye diɲɛ d'olu ma k'olu yɛrɛ ni ala ka sɔrɔ ka tɛmɛ hali an dɔw kan e dalen t'i ka ala ko nin na e ma da i ka arijinɛ ko la e tigɛlen do i yɛrɛ la i wasaw de i ka ala ko nin na ala ko kira nin ko ala kira ko an ma sallallahu alaihi wasallam k'olu b'u ka arijinɛ kɔnɔ i bɛ arijinɛ nin kɔnɔ ɲɛsi ma taamasiyɛn filɛ ka di i ma kuranna kɔnɔ ko olu ka dunya ni hɛrɛ ni o bɛ arijinɛ min kɔnɔ nin ko garanti t'a la jani sɔɔni ala b'o ta ka bɔ a kɔnɔ balima silamaw an k'an cɛsiri an ka diinɛ nin ɲɛɲini k'a faamu dɛ an bɛ mun faamu na aya ninnu na an bɛ hakilina jumɛn faamu aya ba dama dama na min dilen bɛ anw ma an bɛ hakili to an yɛrɛ la silamaw bɛɛ k'a dɔn ko ko dɔ ka sɔrɔ an kana kɛ silamaya kana k'an bolo fɔndala ye k'an ɲɛ silamaw ye diɲɛ ɲini nin kama ala ko tan t'anw fɛ diɲɛ ɲini nin kama bɛɛ ko de ko an bɛ diɲɛ girin kɛ fɔlɔ bɛɛ ko de anw bɛ diɲɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'an ye diɲɛ sɔrɔ waati min na an na sɔrɔ k'a bɛ ala ko nin ma k'a sɔrɔ layiru t'i ni ala cɛ k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn min bɛna na sini o kama ala kɛra fɛn dɔ fɔ anw ye an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ hakili to an yɛrɛ la k'a sabu kɛ mun ye ala kɛra ye kɛla fantan ye a ye fantanya kanu a ka sahabaw ye o nana hadisa dɔ la an umar bin awfi al-ansari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن جراح رضي الله عنه إلى بحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوفى صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراهم ثم قال أظنكم سمعتم أنا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال
أبشروا واعملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. بل مسلمو الأكرم صلى الله عليه وسلم كاكا صحابة دوتينو دي عبيدة بن جراح كوجي كتاب بحرين تمنى أيتي كتاب بحرين أتالا أياتي كتاتي دولا كنا أياتي أسيا أتالا غنيمة مننا ولا أتالا silamɛw ka nafolo hakɛ jaga boli la ala kira tun ye sahabaw ci de ka taa nin yɔrɔ silamana e ka taa ninnu ka magɔ e ka taa ninnu ka jagaw minɛ e ka taa ninnu ka jagaw minɛ a tun tɛ taa mɔgɔw ci siragadeli la dɛ a tun tɛ taa mɔgɔw ci de a ye taga ni silamɛw ka hakɛ min bɛ o ka nafolo la e bɛ taa nin jamana nin na e bɛ taa nin dugu na e bɛ taa nin yɔrɔ na e bɛ taa olu wariw minɛ ka na waati min na Ubaydatu bun Jarah a nana ka bɔ Bahrain sahabaw kɔntana kosɛbɛ londo la sala kira sallallahu alaihi wasallam a kɔfɛ ni kɔfɛ sababu bɛɛ lajɛlen kibaruya sɔrɔ a nana ka na bɛn fajari ma fajari seli ala kira ye kibaruya dɔn k'a fɔ ko Ubayda tun nana tumana min na o kɛra sisan ala kira bana seli la a ye sahabaw nisɔndiyalenba don a ye ɲɛsin sahabaw ma a ye yɛlɛmugu dɔɔnin kɛ a ye yɛlɛmun kɛ a tilara ka sahabaw ɲininka ko aw y'a faamu ko aw y'a kibaruya dɔn k'a fɔ ko Ubayda ta nana ka bɔ Bahrain k'an nana ni fɛn dɔ ye sahabaw ko tiɲɛ don dɛ ko tiɲɛ don k'anw yɛrɛ mako b'a la sisan ka na anw nin yɔrɔ ta k'an yɛrɛ mako b'a la sisan ka na anw yɛrɛ nin yɔrɔ nafolo fana minɛ fɛn min nana de ka bɔ Bahrain Allahu akbar alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne y'a kanu a ka di ne nin ye ne fantanya kanu ni aw ye ne t'a fɛ aw ka kɛ diɲɛdenw ye Allahu akbar ko n t'a fɛ aw ka nafolo kanu n t'a fɛ aw ka nafolo kanu a ka di ne ala ye fantanya de kanu na ni aw ye k'a da mun kama ko fantanya o ni ala de ka surun fantanya o ni ala de ka surun sankan ni waati bɛɛ lajɛlen ko sabula ko olu la sɔn hɛrɛma bɛɛ sera ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ nafolotigi min bɛ yen ko nafolotigi min bɛ ko nafolo yɛrɛ yɛrɛ de b'a fɛ n balima silamɛ ko ala ko tan bɛ sɔrɔ mɔgɔ min fɛ ka mɔgɔ ma sa an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ an ka hakili to an yɛrɛ la n'an sigi ka ni hadisa ni filaw la ko a sirannen don fɛn dɔ ɲɛ ko a t'a fɛ a jɔrɔlen don diɲɛ fɛn min na ko a ka mantunw a jɔrɔlen don a ka mantunw na olu kɔnɔ ma ko don diɲɛ na n'u nana diɲɛ natabaya nana wara o la kosɛbɛ k'o laban bɛna tiɲɛ o bɛna kɛ mɔgɔ min bɛna tiɲɛ fɛn fɛn diinɛ yɛrɛ sira ye fɛn fɛn ɲali yɛrɛ sira ye k'a ka mantonw tɛna sɔn ka to sira nɔfɛ bilen foyi t'a fɛ adamaden ma fɔ diɲɛ kanu o k'o yɛrɛ cogo dɔn ko sabula ko mɔgɔw tɛmɛna olu ɲɔfɛ olu ye diɲɛ kanu ka tɛmɛ tellement que o diɲɛ kanu fo ala ye nana o diɲɛ kanu ka tiɲɛniw kɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ diɲɛ kama fo ala subhanahu wa ta'ala nana o halaki k'a bɛ jɔrɔlen don a ka mantonw fana kana kɛ ten balima silamɛw an bɛ cogo di bi an ka jateminɛw kɛ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka segin an k'an ka kɔntinɛw filɛ an ka segin an k'an fasow filɛ an ka segin an ka silamɛ jamanaw filɛ silamɛw bɛ cogo di ni ala kira kumakan sallallahu alaihi wasallam a bɛ Bukari ni Muslimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mun ko an bɛ tun kira ka sunna kɔ olu bɛɛ lajɛlen b'i bolo kɛ ni hadisa na wulibali don donc an balima silamɛw an m'a f'i ye k'i kana baara kɛ dɛ miliyarutigi n'a ka miliyari kunko don dɛ miliyɔn kɛmɛ yirikatigi a n'a kunko don dɛ n'i sigi k'anw sigi k'an ka kɛnɛ nin ma filɛ waribatigi min bɛ sɔrɔ yan k'a fɔ ko miliyaru caman de bɛ nin tigilamɔgɔ kun a mɔgɔ ka dɔgɔ anw na dɛ dayirimɛ ɲuman bɛ caman bolo alhamdulillah dɔw yɛrɛ baloko ka gɛlɛn olu ma an bɛ ala fo k'ala barikada mais n balima silamɛw miliyari ni nafolo cayala i kun ka dana tɛmɛ k'a fɔ ko ala ko tan bɛ sɔrɔ i fɛ ma da la dɛ affaire bɛ caya
ni nafolo kanuna ka dana tɛmɛ k'a fɔ ko taa bɛna sɔrɔ i fɛ bilen k'i ka bato ɲɛɲini k'o dɔn n balima silamɛw a ma nɔgɔn dɛ o kama ala kira ko k'a ye fantanya kanu a ka sahabaw ye a ye nin n'a nana don ka aya nin lajɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn fɔ anw ye aya nin kan u k'an ma cogo di i k'a dɔn ko ni adamaden ko ala kira nana waati min na sallallahu alaihi wasallam ciden fɛn fɛn nana diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko ala sɔn hɛrɛmaw min kɔnna tun cidenw kɔ k'a bɛɛ lajɛlen tun kɛra dɛsɛbaatɔw ye de ko ɲalen kɔfɛ de nafolotigiw bɛ tun a nɔfɛ ko ɲalen kɔfɛ a ka sahaba ka cidenya tɔ confirmer kɔfɛ ko ɲalen kɔfɛ nafolotigiw bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka cidenw ta tiɲɛ n'u dɛsɛla waati min na u bɛ sɔrɔ ka na tun a kɔ nafolotigiw sera ka kari ka tun cidenw kɔ n balima silamɛw k'a ma sa dɛ o taamasiyɛn dila de a bɛɛ lajɛlen de kolo kana an sen k'a lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam nafolotigi jumɛn kɔnna ka bila kɔ nafolotigi caman tun bɛ yen min tun bɛ abubakar sidiki ɲɛw nafolotigi caman tun bɛ min tun bɛ khadija an bɛ khadija ɲɛw n balima silamɛw walakin mankan nafolobatigiw tun bɛ k'olu tun ye nafolotigiw yɛrɛ yɛrɛ ye abubakar sidiki tun bɛ jatimɛ a tun tɛ waritigibaw la dɛ se tun b'a ye mais mun tun bɛ k'olu de mankan kulubaw ye setigibaw ye olu si ma jate dɛ o dɛsɛlen kɔfɛ olu sɔrɔ ka na tobi an ka jateminɛ dɔ kɛ dɛ o kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'a ye fantanya kanu a ka manton ye ne b'a fɛ ka ladilikanw d'a ma an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ ni an dayirimɛw bɛ ka sɔrɔ an bolo ɲuman na an k'an seko damayira kɛ an san ni so nin kanw janfa an ka ala ko kɛ o de ye laban ye balima silamɛw o de ye laban ye o kama ni an sigi ka hadisa nin kɔrɔ lajɛ o bɛna kuma dɔ fɔ an ye balima silamɛw ala ka ni ala ye nafolo da an ma ala k'an ta kɛ nafolow lasɔn hɛrɛma ye o sabula i k'a dɔn adamaden ni nafolo sala nafolotigi bɛ k'a bɛ sira la ɲɛ ma sa dɛ o kama وانظر إلى حالنا نحن لما كان الناس إلى الفقر أقرب كان الله اتقى وأخشى ولما كثر المال كثر العراض عن سبيل الله وحصل الغثيان وصار الإنسان ألا يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها سيارات بيت فرش لباس ونحو ذلك كي بعد ما دي ودي من الفين تابو لكي باي قال فوفا ببنيا هذا ما دي وشاما بتي ده نغمانا دالا ودي من حكي لبجين على لقوا قال إسرام فغان ببنيا شاما تاي obi kesiri ka kete mais wati mina koni navulu nana soro navulu soro la ki bayi adama dem kale sran fa ton kabu ki bayi ko be kodo o be kedo ala kasira la o ta to be ke o ma ko be ke jie ku la mobili ku suku ni nanyo wona dama ku bayi ka adama dem ko be jonna ala ko tante soro faible an yɛrɛ ka san kan compte bɔ an ka san ka jateminɛ kɛ milliardaire joli e bɛ million kɛmɛ yirikati joli dɔn k'a cɛsirilen de don diinɛ ko la i n'a fɔ e yɛrɛ bɛ ɲɛ min ma i hakili jagabɔ bani a ma se yɔrɔ jan ko la koyi o kama fɛn dɔ fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ la ko kalla innal insana la yatgha ala ka diinɛ faamuya kuma dan bɛɛ ma dɛ ko aw ka dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala ko adamaden bɛ kɔ don ala la adamaden bɛ ban ji ala ko nin na adamaden bɛ falen ala ko la waati jumɛn na an ra'ahu tagina waati min na n'a y'a yɛlɛ fɛn sɔrɔ ale hakili ka muso kisɛya d'a ma koyi ale hakili ka sengola de y'a d'a ma ale hakili ka cɛ kisɛya de y'a d'a ma kalla innal insana la yatgha suratul alaq aya 6 ani aya 7 adamaden bɛɛ sale ala ko la pewu iblisa b'o tɔ iblisa bɛna hakilam jigin yɛrɛ kɔnɔ programme yɛrɛ b'i bolo e ka occupation yɛrɛ sariya kama ala ko tante sira bolo bilen dɛ donc n balima silamɛw
an ka hakili to an yɛrɛ la o kama muminu nafolotigi pas muminu a man ca dɛ lafiya ma africain kunda surtout africain kunda a man ca dɛ aw min bɛ sa ni dɔɔnin bɛ ka sɔrɔ daladun bɛ ka sɔrɔ anw sera ka kari mais dɔ b'an jɛ halisa dɛ ibilisa b'a ta la ibilisa b'a ta la an fana bɛɛ ko de ko diɲɛ duniya kalas ala ko kuma i bɛ tile de ka ala ko kuma fɔ adamadenw ye o bɛ fɛrɛ de komi lagalatɔ de ko ci tɛ yɛrɛ la yɛrɛ ayiwa nin fɛn nin bɛɛ lajɛlen walawalen don ka d'anw ye dɛ komi alakira ye fɛn dɔ fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam an balima silamɛw a ye fɛn dɔ fɔ anw ye ko a bɛ ka sira fɛn dɔ ɲɛ a ka mantonw an Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Sa'id al-Khudri ye hadisa min kali ala ma jɛnna ma جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قولون على كريسي على منبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من باري ما يفتح لكم من زخرة الدنيا وزينتها متفق عليه قال جرالين دو فندلا لون دولا على كريسي لا أبي كتبالا أي كتبالا يسي صحابو چلا صحابو فنسي كلامه a ka sigilin kɔnɔna na wula k'i jɔ a fana ko ne bɛ ka sira fɛn min ye n ka mantonw aw yɔrɔ la ne tɛmɛnen kɔfɛ k'o de ye diɲɛ occupation ka aw sogola don diɲɛ la diɲɛ masiriw kama ka occuper diɲɛ na pewu ka ɲini ala ko nin kɔ ko ala kira ko k'a jɔrɔlen don na dɛ an bɛ ɲɛ min ma bi an bɛ cogo di an bɛ ko min na bi anw ka fɔli bɛ ɲɔgɔn kan yan ko ala ko don ima ya jama masha ame jatimine ke mɔgɔ joli ma ko bɛ ala ko la mɔgɔ joli ma ko bɛ ala ko la tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ ko n tun ye diɲɛ ko ye ni a y'a sɔrɔ ko n tun ye nafolo ko de ye ni a y'a sɔrɔ ko n tun ye sisiyaani sumunda de ye n'a sɔrɔ ko n tun ye diɲɛ ko de ye ko bazɛnw de bɛ don k'i pari diɲɛ don o don ko dɔnkilidanw don min ye sitana diɲɛ ko ye n balima silamɛw sani mɔgɔ kɛmɛ yirikaw don wala mɔgɔ ba yirikaw don an bɛ hakili to a yɛrɛ la dɛ ala kira do fɛn dɔ fɛn fana sallallahu alaihi wasallam ka siran do fɛn min ko ina dunya hulwatun khadra wa inna allaha ta'ala mustakhlifakum fiha fayanzuru kayfa ta'maluna fattaqu dunya wattaqu nisa mal muslima kuma bana ko ala kira fana ko amatuni sallallahu alaihi wasallam kawkado dunya ni yoro mi dunuya ni yɔrɔ min ye a n'a ja fitini janfa sɔnni n balima silamɛw a n'a ja fitini fɛn min bɛ yen n'a ko tɛ garantilen ye a y'a ja nin sɔrɔ ɲɛsi ma a ko an ma ko aw ka hakili to a yɛrɛ la dɛ ko laban t'a la ko ala y'aw dan k'a bila diɲɛ nin kɔnɔ a y'aw dan k'a bila diɲɛ nin kɔnɔ an ka kuma laɲini fɛn min b'a fɛ k'o de ɲɛf'i ye a y'aw dan k'a bila diɲɛ nin kɔnɔ ka aw lajɛ a fayanzuru kayfa ta'maluna a b'an bila diɲɛ nin kɔnɔ de ka hɛrɛ kɛ anw ye ka hɛrɛ kana kɛ anw ye ka dɔw kɛ fɛti ye ka dɔw kɛ dɛsɛbatɔ ye a bɛ k'anw lajɛ de a bɛna mun baara kɛ i n'i ka fantanya i bɛna minɛ k'i wasa don ala ko la wa i n'i ka setiya i n'i ka nafolotiya i bɛna se k'i cɛsiri k'a dɔn ko nafolo nin ala y'a di e ma k'i lajarabi nana ye i bɛna se k'i wasa don ala ko la wa kama ko ala ko fattaku dunya k'an ka sira dunya ye dɛ dunya janfa so de dunya yɛrɛ kɔrɔ de ko fɛn min bɛ yen n'a tɛ lafa a ko ma k'an ka sira dunya ye ko wattaku nisaa k'an ka sira muso fana ye dɛ n balima silamɛw nin ye kumaba ye dɛ k'an ka sira dunya ye dunya nin ɲɛsiranya kɔfɛ cɔ k'an ka tila fana ka sira musow ye an balakaw an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ an ka jateminɛw kɛ anw yɛrɛ kɔni caman karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ tile kan kuma fɔ dɛ ko diɲɛ ka di an balakaw ye ni soma burama wulila ni kolontigi karisa wulila ni jinɛtigi karisa wulila ni diɲɛ karamɔgɔ karisa wulila a fɛn fɛn de bɛ wuli olu ka client principal de an balakaw ye o kama ala kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam ko an ka siran diɲɛ ye an ka siran duniya ye o kɔfɛ fana k'an ka siran musow ye dɛ n balima silamɛw
ni alakira kumakan ye min bɛ muslim ka hadisa kɔnɔ i k'a dɔn alakira tɛ fɛn fɔ kun fɛ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a tun ye kuma fɔ kun fɛ dɛ k'an ka siran dunuya ɲɛ o kɔfɛ k'an ka siran an balakaw ɲɛ k'an ka siran musow ɲɛ an balima silamɛw aw de bilamaw caman de cɛsirilen don réseaux sociaux na a bɛ ka bato ɲɛɲini k'o dɔn aw de caman cɛsirilen don k'a ka bato kalan k'a ka diinɛw ɲɛɲini k'o dɔn cɛ min bɛ sɔn a ma a ma sɛ dɛ mais anw la sɔn hɛrɛma n'i sigi k'a lajɛ ala ko nin bɛ ɲɛ ma anw b'a la bi diɲɛ don ko don san joli sa près de san 4 ani dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko la hali bi olu dɔw ma ala ko nin faamu hali bi olu yɛrɛ dɔw t'a dɔn ko fɛn min ye seli yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye hali bi yɛminɛ ma se ka sabati hali bi dɔw yɛrɛ t'a fɛ ka hali usadu ko ne yɛrɛ kumakan mɛn hali bi dɔw mako tɛ tiɲɛ la bi hali bi i bɛ ka tile ka ala kelenbantiya kuma fɔ ye hali bi dɔ bɛ wuli ka soma kɛ karisa wele hali bi diɲɛ de ka di anw ye hali bi dɔw bɛ olu bɛ fini sirilen don k'a labɔ bi ka taa ni diɲɛ ye balima silamɛw hali bi dɔw bɛ cɛw la fitina diɲɛ don ko don ala ko kuma bɛ k'a fɔ anw ye mɛ aw bɛ don yan ka tila ka taa kote dɔɔnin na o kama ala kira ko an ma ko fattaqu dunya wattaqu nisa'i balima silamɛw n'a ma ɲa k'an kɛ silamɛw ye sa an ka sabali kul jaa al haqq wa zahaqa al batil ko tiɲɛ bankela namara kumaw bataraya ko k'olu bina an ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ de laban ye an ka siran sa dɛ n'a ma ɲa ko ala kɔni ka diinɛ tiɲɛ bɛ k'a fɔ anw ye an bɛ ka min da anw ma anw ni anw diɲɛ ko tɛ koyi wala yani aw yɛrɛ diɲɛ ko tɛ koyi ala ta de bɛ k'a lase an bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ k'an cɛsiri laɲini tɛ ko an bɛ walada nin di aw ma ka ɲini an yɛrɛ kun kɔ an bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ don mais an ka sabali ala kira ko ma ko fattaqu dunya wattaqu nisa'i an ka sira la ɲɛ dɛ donc nin bɛ fɛn dɔ jira anw na n'a ma ɲa ko an ye silamɛw ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'an bɛ ka ala ka diinɛ de di ɲɔgɔn ma an k'an ka hakili to an yɛrɛ la dɛ an k'an cɛsiri halisa ya rabbi ala ka diinɛ faamuya kunna di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn a sabaliw la donc an balima silamɛw i k'a dɔn ala kira kelen fana ko a ma sallallahu alaihi wa sallam a b'a ka hadisa dɔ kɔnɔ a ye o kuma fɔ anw ye n'a ko a ma ko an ka sira dunan ye ka tila ka sira an balakaw ɲɛ kuma ni ana kɔrɔ don dɛ kuma ni ana kɔrɔ don an ka hakili jagabɔ an ka duniya kanu bɛ an balakaw bolo ɲɛ jumɛn ma a wula sɔn hɛrɛma bɛ ɲɛ jumɛn ma jɔnw bɛ n'o de karilen don ka ala ta nin k'a dɔn ko jɔn ko ala don diɲɛ karamɔgɔw bɛ bi ko fayidatigiw n'i sigi bi k'a lajɛ mun ta baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ko fayida o jolu soutenibaga 80% ye jɔnw ye a tilan kelen bɛɛ lajɛlen an balakaw ye balima silamɛw a de bɛ ala kira kumakan dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ibn abbas ye hadisa min kali wa umran ibn husayn radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أهلها النساء متفق عليه بل ما سلموا كو ابن عباس حديثا من قال يعني عمران بن حسين على ما جنا موفلما على كركو صلى الله عليه وسلم وي أرجنا يرالا كو أرجنا يرالا kaya ye dɛsɛbaatɔw de ka se arijinɛ kɔnɔ ko a y'a ye dɛsɛbaatɔw de ka se arijinɛ kɔnɔ bolokolu de ka se arijinɛ kɔnɔ fantanw de ka se arijinɛ kɔnɔ mais ko jahanama fana yirala la tuguni k'a nana ye ko musolakaw de ka se jahanama fana kɔnɔ balima silamɛw nin bɛ bukariyu ani muslimu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ayiwa silamɛya bɛ ɲɛ min ma an y'o de fɔ an ye ni kɛnɛ nin bɛ nin ye laɲini tɛ an ka ko diya aw si ye n'an bɛ ko diya anw ka tiɲɛ kan a k'an kanu an ka tiɲɛw kan n'a dun t'an kanu an ka tiɲɛ kan k'a b'an kɔnɔ an ka tiɲɛ ye anw sara bɛ ala bolo an ma ko t'an ka ko diya ye an bɛ k'an cɛsiri an ka kɛ tiɲɛ kanubaga ye n'i bɛ mɔgɔninfin kanu a ka ala ko de kama
karamoke be kile ko wala da on maya kuni be mo ni vin fana ko aka Allah don bariya aka jide nya di kama abani do ala tama iba ko tigi di kama iba ko o di kama nanga chi be ke sawu kan ko ambela jeni ka hakili to yere la wa ma ila rasul ila al balagul mubin ambe ka ke al insan jo yimbal maslamo la dil ko be kada ma sagan watibe baga balu be ka ke sagan watibe tante mo shibulu le menyo fa ka do bela jeni nyine ne do mo bela jeni mo la son herama mumbe ko tay ala ko yere chere la jongo ala ni sababu yere de kama ne tisika ala ko ke o mo de ka do ne akrangere bela jeni tante mbulu abela yiri munyi alhaakum takasuru ina fa bi anga je karamo be nyebima ko adama de aw be ka yere la soula ka yere occupé ji intérêt défend na nyogon kan drom be makube de mali je na vulu ngani ke alhaakum takasuru be tigi yere soula dunya nyini ni kama wa be makude teni ngani étage bombani jowa be de makote na vulu shama ba de lawa musu ba fe ka ke milliardaire yi mbe hato ni ka fere mbaw walakin ni kene ni ambala ka ka kene yi chew bala mene ma ambala ka kene du anya manga bara we ristaw dola me hadisa anga bara ni resultat ambe ka jo ala sanjuli san saba kira ko ni samu wani ko de ka de ka kuma kan ni na se aiwa masha Allah me o yasro fendo tuma famu ambila manye ba bela jenina mo bela jenina ta ji interen kama akuma no gonde anga sabali anga karamo de kanga ke ala sanjo ni meni bela jenin kala ji interen di fanai anga sira ala nyede ko alhaakum takasuru ko awde kala be ka wiro kibe ji kuna kanyine ala koni ko mbale maslamo hatta zurtumul maqabir ki bina to jegil nati wati do bin yere soro kabusula Allahu akbar ibina to jegil banna fi bina yibi yere soro kabusula kella sawfa ta'lamun la dikan to meka dima la sarakan to meka dima uchem to meka si ni botira mo ko fe ki bina chide min tun bɛ ka di ma cɔ k'i k'i yɛrɛ cogo dɔ diɲɛ na ko diɲɛ ta nin tɛ garanti yɔrɔ ye k'i k'i hakili to i yɛrɛ la n balima silamɛw ko i k'i hakili to i yɛrɛ la ko wa i la ko sinɔ kɛra bɛna tila kana jɔn ko ala ye dɛ an ka sira ala ɲɛ o kama taamasiyɛnw bɛ ka fɔ an ye kama ala ko a ma kuranna kɔnɔ ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa ilamu anna allaha shadidul iqab an ka sira ala ɲɛ wa illa jiyeden karamogo bebi oni bi profiter anw de la bi ni jiyeden karamogo anw na mogo la son herema olu ko de ko an ka kɛ dɔrɔn ka taga bɛɛ ku k'ale ka poche kɔnɔna bɛɛ ku k'ale ka intérêt personnel o kama madama ni adamadenw bi kɔdu ala ko la billahi tallahi an y'an kɔdu ala ko la ala ka fitna bɛ sɔn ka anw sɔrɔ ala de ko an ma la wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa ilamu anna allaha shadidul iqab suratul anfal verset 25 ko aw adamadenw muhammad afika manto ni dɛ o ka siran fitna ni dɛ ni ala ka fitna ni bɛ jigi a tɛna dɔ wulumali kɛ dɛ karisa de fitna kɛ karisa de bɛ ala sɔsɔ la ninnu de b'a kɛ la a bɛ n'olu ta k'olu halaki aw cɛla o bala a bɛ na bɛɛ lajɛlen halaki de aw k'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala ka minɛli masaba min de don a ka minɛli ka jugu dɛ ya rabbi ala ka di ne fa ma ko ma di n'aw bɛɛ lajɛlen ma faya ibadallah kuma kun t'a lajɛ n'an bɛ hakɛ to ɲinikaw fɛ wala da n'an kan b'a wala an bɛ sɔrɔ ka bɛ sɔn caman ka kan fɛn bɛɛ lajɛlen na hakɛ de ka kan an bɛ hakɛ to ɲinikaw fɛ an ka sabali san'an ka janfa diɲɛ bolo an ka hakɛ to an yɛrɛ la wa min ila rasul ila al-balagul mubin ne b'a dɔn ala bɛ taa ne ɲininka karisa munna ye nin kɛ karisa munna ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan yan sababu jumɛn na tun ye nin kɛ i tun y'a kɛ mun de kama ala bɛ taa ne ɲininka
ambal maslamaw fe be ke sababi sira be yira awna an ka do arjine kono an kan ko de yira awla ni ko ronje ay fe be ke sababu an farbe ka fa an kala konina shitana be se awna an fana kan ko yira awla ni ko ronje ay ne da falite ambe ka do ke nyonyi ala kan be dafa ala kan be ke kanga jonyi o kama ni keneni ni ta tulungira mafe nan sila kan cesiri shaman kute an sila kan cesiri ka doko argine soroli sawabudu amma da bo faida ku kama de an te faida karamo goy la ini te kanga ku je cheni amba fe cheni gabonda kono mi bide manin ba mi bide mane fa mi bala me ne koro mi bala me do ni bala me dem bala me akada nyambela jeni kan cesiri anga tata utala filim sorla kono ni ne ka hakili doya do wala kana ni yado iblis aka waswase do no filin na kono ikana mine oma akada nyi ambe ka se kana fasro ni kene banina o de bato karamo be ka wajul kan se ka ke kelini mambi rom nabi ni de kuma te fola ya qawlu subhanahu wa ta'ala qawlu rasulullah o de be ka fo yangala ni aw min ban ko ni ame ko karamo ko kalandendo ni ame ko kalande karamo ko do fo ambela jeni kan ketiran kan fomni ala ko yi ka sabalu fana mun karamo go be on yi kalande woni ananga kalande nya ambe kamin dauma aw ka cesiri ni sigalendo ala tabla an yona do koro wala an karamo do koro jede karamo ko tede fayda karamo ko tede tabla karamo do koro min tay ci nabi sirala nya ka jongola fi ya rabbi ala ka dina ci rambela jenina amba ina ala sala ka ci rana nga ci do ci ka barakena nay ala ka ya fa ambela jenima ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.